से पहले या टी आई ओ से पहले, तो इस सूरत में इसको चे की आवाज़ के साथ अदा करेंगे। आगे उन्होंने कहा था कि टी के बाद यू आर ही आ जाए तो उस वक़्त भी इसको चे की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। कल्चर, कल्चर में भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद यू आर ही आया हुआ है और हम इसको चे की आवाज़ के साथ पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं। आज हम कॉन्सोनेंट्स का जो एक लफ्ज़ टी है उसके मुतालिक बात करेंगे और कॉन्सोनेंट्स में से किसी लफ्ज़ के बारे में, उसके तलफ़ुज़ के बारे में, उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में आज हमारा आखिरी सबक होगा। अगले सबक में फ़कत साइलेंट लेटर्स जो होते हैं उनके बारे में, उनके तलफ़ुज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये जो कॉन्सोनेंट्स है, गुज़िश्ता असबाक में जो हमने असबाक पढ़े थे उनमें इनकी वजाहत हो चुकी है। कुछ अल्फाज जो अहम थे, जिनमें कुछ ख़ास बातें थी, वजाहत ज़रूरी थी, तो उनकी वजाहत भी हम कर चुके हैं। आज टी की वजाहत ज़रा करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं। तरतीब बदलने की वजह से टी का तलफ़ुज़ भी बदल जाता है, इसलिए हम आज टी की बात करेंगे। टी, शीन, चे, थे, दा, इन चारों आवाज़ों की अदायगी के लिए आता है। इसके अलावा टे के लिए भी आता है, थे के लिए भी आता है। लेकिन ये जो अल्फाज हम बता रहे हैं, शीन, चे, थे, दा, इनके लिए कभी कभी आता है जब तरतीब में कुछ ख़ास तब्दीली आ जाती है, तो तब शीन की आवाज़ भी कभी टी दे देता है, चे की आवाज़ भी आती है इसमें, ते की आवाज़ भी आती है, ते है। और चौथी आवाज़ जो इससे निकलती है वो दाल, उसकी भी आवाज़ ये कभी कभी देता है, तो इसलिए हम वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं। अच्छा, पहली बात, किसी लफ्ज़ में अगर टी के बाद आई ओ, आई ही, आई ए हो तो टी की आवाज़ शीन निकलती है। अगर कहीं पे टी आया और टी के बाद आई ओ या आई ही या आई ए, इन तीनों अशकाल में से कोई शिकल आया तो उसमें हम टी को शीन पढ़ेंगे। जैसे आप बोलते हैं इल्यूस्ट्रेशन, इल्यूस्ट्रेशन तस्वीर, प्रोमोशन तरक्की। तो इन दोनों मिसालों में आप देख सकते हैं कि टी के बाद आई ओ आया हुआ है और हम टी को शीन पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन और प्रोमोशन। इसके बाद की जो मिसाल है आप देख सकते हैं पेशेंट, नेशन। पेशेंट और नेशन में आप देख सकते हैं कि पेशेंट में टी के बाद आई ही आया है और नेशन में टी के बाद आई ओ आया है, जिनकी बात हमने की थी अभी कि ऊपर के अगर टी के बाद आई ओ, आई ही, आई ए आए तो उस वक्त टी को शीन की आवाज़ में पढ़ते हैं। अच्छा, इनिशियल और कंसकेंशियल, इन दोनों में भी आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल में टी के बाद आई ए आया है और दूसरी मिसाल में भी टी के बाद आई ए आया हुआ है। तो इन 6 मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई कि टी के बाद जब आई ओ, आई ही, आई ए आ जाए तो उस वक़्त हम टी को शीन की आवाज़ के साथ अदा करते हैं। दूसरी आवाज़ जो टी से निकलती है, कहते हैं कि अगर किसी लफ्ज़ में एस के बाद टी आई ओ एन हो या टी के बाद यू आर ही आए तो टी की आवाज़ चे में बदल जाती है। अगर किसी लफ्ज़ में एस के बाद टी आई ओ एन हो या टी के बाद यू आर ही आए तो टी की आवाज़ उस वक़्त चे में बदल जाती है। जब जैसे आप कहते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एस के बाद टी आई ओ आया है, तो इस सूरत में इसको हम चे की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। जबकि इससे पहले वाली आवाज़ में हमने बताया था कि टी के बाद अगर आई ओ आए तो उसको शीन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे शर्त ये है कि टी से पहले एस हो। जब टी से पहले एस होगा तो उस वक्त हम इसको शीन की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि चे की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टी आई ए आया हुआ है, लेकिन टी से पहले क्या है, एस आया हुआ है। तो जब एस आएगा टी आई ए से पहले या टी आई ओ से पहले, तो इस सूरत में इसको चे की आवाज़ के साथ अदा करेंगे। आगे उन्होंने कहा था कि टी के बाद यू आर ही आ जाए तो उस वक्त भी इसको चे की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। कल्चर, कल्चर में भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद यू आर ही आया हुआ है और हम इसको चे की आवाज़ के साथ पढ़ रहे हैं। तीसरी आवाज़ जो टी से निकलती है, कहते हैं कि अगर किसी लफ्ज़ में टी के बाद एच तो कभी उसका तलफ़ुज़ ते है और कभी दाल की आवाज़ निकलती है। अगर किसी लफ्ज़ में टी के बाद एच हो तो कभी उसकी आवाज़ आप ते है इसके साथ निकालेंगे, यानी थे, और कभी इसकी आवाज़ दाल की आवाज़ निकलती है। जैसे आप कहते हैं थिक, टी एच आई सी के, थिक कहते हैं मोटे को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टी एच एक साथ आने के बाद हम इसको ते की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह थिन, थिन कहते हैं पतले को, थिक मोटे को, थिन पतले को कहते हैं। इसमें भी टी एच आया हुआ है और हम ते की आवाज़ के साथ इसको अदा कर रहे हैं।
دز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی ایچ آیا ہوا ہے، اس کو نہ ہم تا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، نہ ٹے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو تے کی آواز کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم دے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، دس۔ اسی طرح دین مطلب پھر، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی ایچ آیا ہوا ہے اور ہم اس کو دال کی آواز کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، چوتھی آواز جو ٹی کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایچ کا تلفظ کبھی کبھی ٹے سے بھی کیا جاتا ہے، جسے ہم نے بھی بتا دیا کہ جب ٹی ایچ ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو تھے کی آواز کے ساتھ یا دا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ہم نے کہا تھا دس، دین، تھن، تھک، اسی طرح ہم نے الفاظ بتائے تھے۔ لیکن کبھی کبھی یہی ٹی ایچ ٹے کی آواز کے ساتھ آتی ہے اور ٹے کی آواز کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں ٹھومس۔ یہ ایک بندے کا نام ہو تو اس میں ٹھومس آپ پڑھ رہے ہیں جبکہ ٹی ایچ آیا ہوا ہے، تو ٹی ایچ کبھی کبھی ٹے کی آواز بھی دیتا ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں ٹیمس، ٹیمس لندن میں ایک ندی کا نام ہے، تو اس میں بھی آپ ٹی ایچ لکھنے میں ٹی ایچ آتا ہے، لیکن آپ اسے پڑھیں گے ٹی کی آواز کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم قاعدہ آپ کے لیے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ٹی کی آواز کی ہے، لیکن اس میں ذرا آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹی ایچ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، ایچ ہی کے بارے میں اب یہ قاعدہ ہے، یہ اکثر جگہوں میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک خاص قاعدہ ہے، اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کو دا پڑھنا ٹھیک ہے یا دے پڑھنا ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، وہ بندے یاد رکھے تو بہت سی جگہوں میں آپ کے کام میں آئے گا۔ اچھا، اس کو دے پڑھنا اور دا پڑھنا دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، لیکن اگر واولز سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں دے ہو تو اسے دے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لفظ ہے اس کا پہلا حرف واولز میں سے ہے اور اس سے پہلے دی لگا دیا جائے تو اس وقت ہم زیر کے ساتھ اس کو دے پڑھیں گے، جیسے دی ایگ۔ ایگ چونکہ واولز میں سے اس کا پہلا حرف ہے، ہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے وقت کہیں گے دی ایگ۔ اور اگر کنسوننٹس پہلا حرف ہو کسی لفظ کا تو اس وقت دا پڑھیں گے، جیسے آپ کہتے ہیں دا کیٹ۔ تو کیٹ کا جو پہلا حرف ہے وہ سی ہے، سی کنسوننٹس میں سے ہے، تو اس لیے ہم اس کو دال کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے دا کیٹ۔ جبکہ واولز اگر ہو جیسے ایگ میں ہے، ایپل میں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دی ایپل، دی ایگ، اور کنسوننٹس ہو تو ہم کہتے ہیں دا کیٹ، دا کار، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی لفظ کے آخر میں اگر جی ایچ ایک ساتھ آتے ہیں تو اسے ایف یعنی فا کی آواز آتی ہے۔ اگر لفظ کے آخر میں جی ایچ آئے، درمیان کی بات نہیں ہو رہی ہے، آخر میں آ جائے تو اس وقت اس کو فا کی آواز کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کف، کھانسی، لاف، ہنسنا۔ تو ان دونوں میں الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایچ آیا ہوا ہے اور جی ایچ اخیر میں آیا ہوا ہے، تو جہاں پہ جی ایچ اخیر میں آ جائے تو اس کو فا کی آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کنسوننٹس کا جو پروننسیشن کا سلسلہ تھا وہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آگے سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ سائلنٹ لیٹر بہت ہی اہم موضوع، عنوان اور ٹاپک ہے۔ سائلنٹ لیٹرز کو جاننے کے بعد آپ کی انگریزی میں بہت ہی فرق آنے والا ہے، بہت ہی اہم سبق چونکہ ہے۔ آپ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لفظ کو سائلنٹ کرنا پڑتا ہے، خاموش کرنا پڑتا ہے، پڑھنا ہی نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو جب یہ پتہ نہیں ہو کہ سائلنٹ لیٹرز کون سے ہیں اور دوسرے جو لیٹرز ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے وہ کون سے ہو، تو پھر آپ سائلنٹ لیٹرز کو بھی پڑھنا شروع کر دیں، پورا جملہ خراب ہو جائے گا، کلمہ خراب ہو جائے گا، الفاظ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو ان کو ہم انشاءاللہ جانیں گے، اگلے سبق میں ملتے ہیں، اگلے سبق میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔